Yan mga kabagis, muli po Arnis tutorial po tayo. Pugay po. Ito po yung Kali 6 strike combo with Abanico. Position, yan ganyan po yung pag-execute niya. 6 na strike po yan pero may Abanicong strike po ano. Yan, ganyan po yung pag-execute niya. Mamaya po gawin natin yung tutorial. Ito po position po. Ito na po yung tutorial niya. Bilangan po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, ganyan po. Balik sa position. 1, 2, Abanico. 3, 4, Redonda. 5, 6, Abanico. Side po tayo. Position po ulit. Yan, ganyan po. Yung 1 and 2, Abanico po yan. 3 and 4 na strike, Redonda. 5, 6, Abanico ulit. Yan. Ulitin nyo lang po. Kabilang side po tayo. Yan. Dahan-dahan lang po. Abanico. Redonda. Abanico. Ganyan. Bali, 6 na moves po yan. Ano. Ulit po yung actual strike niya. Position. Yan. Ganyan po. Lakasan nyo lang po at bilisan para sa tamang pag-execute. Ano po. Ulit po. Ayan, ganyan po. Pugay po sa